वाक्य शुणा मु प्रभु को धन्यवाद दिए जे परमेश्वर आम प्रति आश्चर्य भाव से दिन मान कथा नाम स्तुति हो नाम महिमा हो। आज आम प्रभु वाक्य रु कत विषय ध्यान करने आम बहुत विषय जानीछु किंतु आम जनक विषय अधिक जानिबा दरकार। बहुत विषय जानीछु आम किंतु आउ जने व्यक्ति अच्छी जा विषय आम अधिक जानिबा दरकार से होची आमर शत्रु। आमर शत्रु विशेष करी आम कहा विषय बेसी न जानले मध्य मित्र मान विषय बेसी न जानले मध्य शत्रु विषय टिके जानिथिबा दरकार जे आमर शत्रु से किए से केमितिका से केमिति हमको फांदर पकाए से आमर केमिति क्षति करे से विषय आम जानिबा दरकार। तो आज आपण मान गहन रे से आमर शत्रु विषय अल्प टिके कहिबा पई चाहे। आमर शत्रु प्रसंगटी होची आमर शत्रु आ बाइबल सारा ता संपर्क लिखा जाए जेपरि कि प्रभुंकर पिला माने ताठारु सावधान रुहंती सतर्क रहिबा सहित जययुक्त जीवन काटंती आ केबे मध्य से शत्रु को निज ऊपर विजय हेबाकू दियंती नै। एटा परमेश्वर चाहंती। तो आज अल्प समय हमें ध्यान करबा हमर शत्रु विषय प्रथम जानि रखिबा से किए आमर शत्रु से किए। जोहन तार 14 पर्व तार 30 पद जॉन चैप्टर 14 वर्स 30 मु तुम्भ मानक सहित आउ अधिक कथावार्ता करिबि नाही कारण जगतर अधिपति आसु अछि आउ मो ठारे ताहार किछि ही नाही। से किए से होची जगतर अधिपति शैतान रो गोटे नाम होची कोन से किए से होची जगतर अधिपति। इंग्लिश लिखा है प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। से होची जगतर अधिपति गोटे साधारण लोक नुहे से होची पूरा जगतर अधिपति। प्रभु जी से कहवा चाहते शैतान रो से किए बोली कहला बेलू से जगतर अधिपति। तो आप देखिए 2 कोरिन्थियो 4 पर्व 4 पद 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 4 ईश्वरंक प्रतिमूर्ति जे ख्रीष्ट ताहांक गौरवमय सुसमाचार आलोक जेपरी एही प्रकार लोकंक प्रति प्रकाशित न हुए एथि निमंते एही जगतपति अविश्वासी मानकर ज्ञान चक्षु अंध करियछि। तो एठी ताकु से जगतर अधिपति कहा जाउछि। एठी आउट जगतपति जगतपति माने द गॉड ऑफ द एज। ए जगतर पति से गॉड। प्रिय भाई भौणी माने आपणकर मोर शत्रु आमर पड़ोसी नुहे आमर भाई नुहे आमर कलिग नुहे आमर शत्रु होची जगतर अधिपति से जगतपति होते। आज मो भीतर इच्छा जात है जे आपण मान से शत्रु विषय टिके परिचय करया पई कारण आगामी दिन मान से प्रबल होई आसीबो से उग्र रूप धारण करिवो से विश्वासी मान को मंडली मान को सेवक मान को से बहुत मात्रा रे प्रभावित करबा पई हैरान करबा पई तार सेवक मान को व्यवहार करिवो। तो आपण माने ए विषय टिके सतर्क होबा दरकार से आपण मान कहबा पई चाहे। से होची जगतर अधिपति। यदि आप देखिए एफिसियंस तार 2 पर्व 1 पद एफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 1 एही संसारर भाव अनुसार राज्यर अधिपति। हाँ आकाश मंडल राज्यर अधिपति। आकाश मंडल एबे तार आधिपत्य कोडी बनैछि से आकाश मंडल को तार हेडक्वार्टर बनैछि से। तो से आकाश मंडल राज्यर अधिपति होते से सेठी रही एठी कंट्रोल करूछि। गोटे टाइम आसे से जगह तो खाली करिया पे पड़िबो कारण सेडा तार जगह नुहे सेडा
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେ ଜାଗା ତ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାପରେ ସେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 12 ପର୍ବ 12 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ପଢିବେ ଟିକେ ସେ ପଦଟା, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12 ତାର 12। ଅତଏବ ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ତନିବାସୀ ମାନେ ଆନନ୍ଦ କର, ମାତ୍ର ହାୟ ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, କାରଣ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଜାଣି ଦିଆବଳ ଆପଣା ମଦ କ୍ରୋଧରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଅଛି। ବସ୍ ସେ ସେଠି ଅଛି, ସେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଟାଇମ ଆସିବ, এইটা ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ସେଇଠି ରହିକି ଯଦି ଏତିକି କାମ କରିପାରୁଛି, ଯଦି ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିବ, ସେ ଲେଖା ଯାଉଛି ହାୟ ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର, ତାର ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ, ତାର ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଦେଖିବେ। ଯାହା ବି ଘଟୁଥିବ ପୃଥିବୀରେ ଘଟୁଥିବ ଆଉ ସମୁଦ୍ରରେ ଘଟୁଥିବ, ଏ ଦିଟାକୁ ଧରିକି ସେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଶତ୍ରୁ ସେ ଜଗତର ଅଧିପତି, ସେ ଜଗତପତି, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ସେ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଫେସିୟ 6 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦରେ ତାକୁ ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତି ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ଅନ୍ଧକାରର ଜଗତପତି ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ବସ୍ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ତା ସହିତ ଅଛି। ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଶୈତାନ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରାଜିତ ଶତ୍ରୁ, ସେ ବିଜୟୀ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ସେ ପରାଜିତ ଶତ୍ରୁ। ପରମେଶ୍ୱର ତାର ମସ୍ତକକୁ ଅଲରେଡି ସେ ଆଘାତ କରି ସାରିଛନ୍ତି, ସେ ତାର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ଛଡେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଜୟୀ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ। ତଥାପି ସେ ହାରିଥିବା ମ୍ୟାଚକୁ ଜିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ହାରିଥିବା ଖେଳକୁ ଜିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଟିକେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ, ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ, ଆପଣଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ, ଆପଣଙ୍କ ପଡୋଶୀରେ, ଆପଣ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦେଖିବେ। କାରଣ ସେ ଜଗତର ଅଧିପତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ, ସେଇ ଲାଇନରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ କଣ, ସେ ବେଶ ଧାରଣ କରେ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଆସେ। ଆପଣ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଯେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମେ ତାର କୌଣସି ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ଅଜ୍ଞ ରହିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଚତୁରତା ସହିତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ। 2 Corinthians ତାର 11 ପର୍ବ 14 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବେ। 2 Corinthians 11 ପର୍ବ 14 ପଦ। ଆଉ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଶୟତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। କଣ କରେ? ସେ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ସେ ବେଶ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ସେ କୋଉ ବେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବ, ସେଇଟା ହେଲା ମୂଳ କଥା। ସେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ଭଳିଆ ହେଇକି ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଟିଂ କରିଥାଏ। ଆମେ କହିଥାଉ ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଣେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଏମିତି କଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇ ବେଶରେ ସେ ଆସିଛି। ସେ ଯେହେତୁ ଶୈତାନ ତାକୁ ଆୟତ କଲା, ଆଉ ତା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଛି। ସେ ତା ତଳ ପଦ ବି ପଢିବେ, 15 ପଦ। ଅତଏବ ଯଦି ତାହାର ସେବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ସେବକମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ଦଶା ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଘଟିବ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇ ଅଂଶଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବୁଝେଇଛି ଯେ ଶୟତାନ ନିଜେ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ, ଆଉ ତାର ସେବକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକତାର ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ସେବକ ମାନେ, ସେମାନେ ଧାର୍ମିକତାର ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଭଳି ଆସିକି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ, ସେବା ମଧ୍ୟରେ, ମିଟିଂ ମଧ୍ୟରେ, ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାର୍ମିକତାର ଗୋଟେ ବେଶ ଧାରଣ କରିକି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଲାଗେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର କରିବା, ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ପାପରେ ପକେଇବା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯେ କିଛି ଏଟା ଟେନସନ ହେବା ଦରକାର ନୁହଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଗୁଡେ ଶିକ୍ଷା ଆସୁଛି, ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ଭାବରେ ନିଆଯାଉଛି। ପାପକୁ ହାଲକା ଭାବରେ କିଏ ନିଏ? ଶୈତାନ ସେବକ ମାନେ ନିଅନ୍ତି। ବାକ୍ୟକୁ ବିକୃତ କିଏ କରନ୍ତି? ଶୈତାନ ସେବକ ମାନେ କରନ୍ତି।
प्रभु दास मान प्रतिरोध क्यों मान करती शैतान सेवक मान करती धार्मिकता बेश धारण कर भितर हिंस्र जंतु अटंती एटा चिन्हिबा पे बहुत समय लागिबो किंतु चिन्हिबा पे मध्ये बाइबल रे गुडे विषय दिया जायछि आपण जदि मोर गोटे मेसेज सुनिबे नकली ख्रीष्टीय सेवक सेठी मु से विषय पूरा व्याख्या करिछि जे गोटे नकली सेवक को केमति चिन्हिबे कारण से माने धार्मिकतार बेश धारण करती चरित्र भिन्न अटे किंतु बेश धार्मिकतार अटे प्रार्थना करबा से सुंदर प्रार्थना करती भल प्रचार करती चलीला बेलू बोलिला लगे सते जंती माने धार्मिक व्यक्ति अटंती किंतु वास्तव रे से माने तार सेवक अटंती ए प्रकार अनेक स्थान आपण देखिबे दिन मान परमेश्वर मान को सेवा देइछंती ता सहित डिजाइनिंग स्पिरिट देइथिबारु आमे से उनको चिन्हि पारुछु मन रे बहुत दुख आसे जे से प्रकार लोक माने मध्य तार आयत रे आसी जाइछंती और से मान को नै कि से मंडली को पापरे पतित कराउछि पथभ्रष्ट कराउछि युवा माननकु परिवार गुडी को मंद तार को ठेली नउछि से बड़ सुविधा रे जे तार सेवक मान को धार्मिकतार सेवक को पठिछि तो एही समय एमिति परिस्थिति ही जाइछि किए प्रभुंकर दास किए शैतान दास जणा पडु नै कारण दी जण जाक धार्मिकतार देश धारण करछन वास्तव सेवक और अवास्तव सेवक एबे एका भलिया देखा जाउछंती कारण समस्त बाइबल धरि छंती समस्त प्रचार करूछंती समस्त भगवान कहते पर आपण मान कहिबी आश्चर्य कर्म केमिति हुए शैतान केमिति आश्चर्य कर्म करे सेटा मधे आपण मान कहिबा पाइ चाहे एई दिन मान जते आश्चर्य कर्म घटुची आपण व्यतिव्यस्त होंतु नाही कारण शैतान मध्य आश्चर्य कर्म करे तो प्रभु मान को सहाय्य करंतु वर्तमान हमें से किए जानिलु तार चरित्र कोन टिके जानिबा दरकार तार चरित्रटा कोन टिके न जानिले मान को असुविधा हो प्रभु मान को सहाय्य करूं जे हमें तार चरित्र को भी तार कैरेक्टरटा कोन तार चरित्र विषय चिंता कर देखिबा आदि पुस्तक 3 पर्व 1 पद जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 सदा प्रभु परमेश्वरଙ୍କ निर्मित भूचर पशु मानଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ सर्प सर्वापेक्षा खळ थिला से नारी की कहिला आगो एक ही सत्य उद्यानर कौनसी वृक्षर फल खाइबा को परमेश्वर तुम्ह माननको निषेध करियछंती एटा में देखुछु कोन से खळ थिला तार गोटे चरित्र होची खळ प्रकृति जेतु से खळ सर्प को व्यवहार करछि शैतान रो प्रथम चरित्र से खळ अटे से कोन करे से खळ अटे आउ से तार काम कोन एटा में देखुछु से कोन कहूछि से नानी की कहिला आगो एक ही सत्य त माने कोन संदेह सृष्टि करेगा तार चरित्र होछि से सबुठार खळ अटे से खळ प्रकृतिर अटे से आपणार पर देखाए तार परामर्श गुड़ाक तार कार्य गुड़ाक निजर पर लागे सते जंती मोर बहुत भलो पाई से कहूछि बोलला किंतु से खळ प्रकृतिर अटे आ विशेष कर तार चरित्र विषय जानिबा पई चाहिए हमर शत्रु जी ता विषय रे जोहन 8 पर्व तार 44 पद जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 तुम्ही माने तुम्भमानंकर पिता शयतान ठारू उत्पन्न आउ तुम्भमानंक पितार कामना साधन करिबा तुम्भमानंकर इच्छा से आद्यरु नरघातक आउ से सत्यरी रहे नाही कारण ताटे सत्य नाही जेते बेले से मिथ्या कहे सेते बेले से निज ठारू कहे कारण से मिथ्यावादी और मिथ्यावादी हमर शत्रुर द्वितीय चरित्र होची से मिथ्यावादी अटे से केबे सत कुए नै किंतु सत परि लागे आपणार परि लागे निजर परि लागे आजिर समय अनेक ख्रीष्टीय युवा युवती माने भ्रमित होबार कारण कोन विश्वासी माने भ्रमित कारण से मिथ्यावादी से मिछ को सत बलिया कुए एते सुंदर भाबरे से मिथ्या को उपस्थापन करे सत परि इवन आजिर समय वाक्य को मध्य अनेक मिथ्या वाक्य को मिथ्या शिक्षा को एभली भावरे से माने शिक्षा दियंती जे ता सत्य परि लागे तो प्रिय भाई भौणी माने बुझिबा चेष्टा करो आज मु एथि पे कहूची हम शत्रु आगामी समय मान करे आहुरी उग्र रूप धारण करिवो
से आहुरी आगामी दिन मानकर बहुत तार कारनामा गुड़ाक देखै बसे जस्ट आपण मान को सतर्क कराइबा पाई आपण मान को जागृत कराइबा पाई ए विषय गुड़ा हम आपण कहूची प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को साथ से कोन से मिथ्यावादी आउ से परीक्षक से परीक्षा करने चेष्टा कर देखिए माथ्यू तार 4 पर्व 3 पद माथ्यू 4 पर्व ଆଉ ପରୀକ୍ଷକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତେବେ ଏହି ପଥର ଗୁଡାକ ରୋଟି ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷକ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛି ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କଣ ସେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେ ଯୀଶୁକୁ ବି ଡାଉଟ କରାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯଦି ताले कौन करो ए पत्थर को रोटी करो आगो एक ही सत्य कारण से प्रथम थर जिणी जाइए से ट्विस्ट करी कथा को भिन्न भाव में उपस्थापना करी प्रथम थर जिणी जाइए आगो एक ही सत्य एटी पचाची तुम्हें जब ईश्वर का पुत्र मोर प्रिय भाई भौणी माने तार काम होची कौन ईश्वर को वाक्य ऊपर संदेह सृष्टि करे अनेक कुछ तुम्हें जदि प्रभु को संतान तुम जीवन कहीं केमती होची देखो तार प्रमोशन हो प्रभु तुम कहीं प्रमोशन कले नहीं तुम छुआ कहीं मरीगला तुम स्वामी कहीं चली गले तुम बिजनेस कहीं लॉस हो गला तुम्हें प्रभु प्रभु उच्च परा से प्रभु तुम कहीं किसी करूना एमती से कर आम भाव सत कथा निश्चित भाव में मुझे प्रार्थना करुच्ची दान दूसरी प्रभु को दास मान को जनइली कहीं सुस्थ है ना कहीं कहीं से कारण से भितर से बीजटा बुनी दिए से आज समय अनेक विश्वासी माने से प्रार्थना करूना वाक्य शुणा की इच्छा नहीं कौन हम शुणिले केते काल शुणी आसुछु से संदेह सृष्टि करे तार काम होची कौन से परीक्षा करे परीक्षक से किंतु से माने परास्त कहीं हेले वाक्य को ठीक धरी पारे नहीं किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट विजय हेले कहीं से वाक्य कौन जान प्रिय भाई भौणी मान प्रभु मान से परीक्षक अटे आ से किए से अपवाद अटे सब अपवाद करूए से जब आप देखिए प्रकाशित वाक्य तार 12 पर्व 10 पद रेवलेशन चैप्टर 12 ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପରାକ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କର୍ତ୍ତାପଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାତୃଗଣର ଅପବାଦକ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା ସେ ତଳେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଅଛି। से कौन से आमर अपवादक आउ कौन लिखा जाउछि पढ़िबे पुनी तळ लाइनटा पुनी पढंतु आमर आमान को जे दिबारात्र सेमानंक विरुद्धरे आम्भमानंक ईश्वर छामुरे अभियोग करूथिला से तळे निक्षिप्त होइअछि। हां से कोन करछि से अभियोग करूछि आ अपवाद को तार काम के से आमर शत्रुर चरित्र कौन से अभियोग करे आ अपवाद करे से तार काम सेटा कौन से विश्वासी को से छाड़ब ना से घूरी बुलुथो से कारण से सर्वव्यापी नुह आमर शत्रु सर्वव्यापी नुह सर्वज्ञ नुह सर्वशक्तिमान नुह आमर प्रभु सर्वव्यापी अटंती तो आमर परमेश्वर आमान को तांकर वाक्य द्वारा सचेतन आदि करबा पाई चाहे आम शत्रु विषय जानियो प्रभु को नाम स्तुति हो प्रिय भाई भौणी माने प्रभु को दास भाव में आपण मान को सकल विषय इतपई कहूची जे आपण जागृत हो से हमर अपवाद कर अभियोग करे जब आपण देखिबे आईब पुस्तक तार 1 अध्याय तार 8 और 9 पद जॉब चैप्टर 1 वर्स 8 and 9 तो सदा प्रभु शैतान को कहिले तुम्भे कि आम दास आईब प्रति मन देइछ कारण ताहार समान सिद्ध और सरल परमेश्वर भयकारी और कुक्रिया त्यागी लोक पृथ्वी रे केही नाही
ତେବେ ଶୟତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ उत्तर କରି କହିଲା, ଆୟୁବ କଣ ଅକାରଣରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଅଛି? बस 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 से कहूची आईब कोन चुछारे महालियारे तुम ऊपर विश्वास करूची तुम्हें ताको प्रोटेक्ट तर उपवाद करबा स्टाइल देखो तुम्हें कहूचो आईब तुमरो बहुत भक्त बहुत साधु बहुत सरल बहुत भल लोक किंतु काहे कि सत्य होचे से जेहेतु तुमे ताको देइछो प्रिय भाई भौणी माने बेले बेले हमर आशीर्वाद मध्ये चली जाए हमर स्थान राउडी के पळे आसे हमर पैसा कोठी अटकी रही जाए कारण शैतान कहू थाए से गोटे विषय ताको तुमे सब दउछ पाई से तुम सेवा करूची तार दरमा बंद ही नहीं दरमा प्रति मास मिल जाउची तार दरमा तरे बंद हो तुमको छाड़ दो से तार छुआ तरे मरि जाऊ तार घर एक्सीडेंट रो कोन समस्या ही जाओ तुमको से छाड़ी बसे तार काम होची अभियोग करबा अपवाद करबा प्रिय भाई भौणी मान आपण मान को जीवन भी गुडे समस्या गुडा घटुची आपण से गुडा भलरे बुझी पारना म आपण कहिबा पई जे हमर शत्रु एते जागृत सहित आमान को आक्रमण करू तम शत्रु को आम भल जानिबा दरकार कारण हमर युद्ध हमर शत्रु सहित तो देखिबे आपण माने प्रथम पितर 5 पर्व तार 8 पद प्रथम पितर 5 पर्व 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 8 सचेतन होई ତୁମମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି बस बस हमर वार होची हमर एनिमी सहित से खोजी बुलुची काहाको ग्रास करिवो से काहाको ग्रास करिवो खोजी बुलुची से देखिबो के दुर्बल अछि कार प्रार्थना जीवन दुर्बल अछि के टेंशन रे अछि के वरीड अछि से बहुत खोजी बुलु थाए काहाको ग्रास करिवो आमे कहछु ना आगे से केमती पड़ी गेला आज्ञा ये केमती हेले आज्ञा से केमती हेले आज्ञा तांकस तो काहे केमती हेला प्रिय भाई भौणी माने आज प्रभु आमान को कथा हेबा पाई चाहते हम शत्रु विषय अनेक लोग शैतान विषय स्टडी करबा इच्छा करन नै शैतान विषय कोन स्टडी करबा नहीं नहीं हमें जानिबा दरकार हम शत्रु को तेबे ही हमें ता सहित हमें सहजरे हमें ता युद्ध लड़ी पारि प्रभु आमान को प्रत्येक को सहायता करंतु जेपरे आज परमेश्वर को वाक्य सुनिबा समय रे हमें समस्त सचेतन हो जाओ तो तार कार्यकलाप विषय टिके चिंता करिबो तार चरित्र विषय तो हमें चिंता कलु अभी तार कार्यकलाप विषय टिके चिंता करिबो देखि से केमिति कार्य करे पुनी थरा हम देखिबा आदि पुस्तक 3 पर्व 1 पद ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଭୂଚର ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଖଳ ଥିଲା ସେ ନାରୀଙ୍କି କହିଲା ଆଗ ଏ କି ସତ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନର କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରିଅଛନ୍ତି से कौन करे से गोटे कथा कहे प्रश्न पचारे से आदेश ऊपर प्रभुଙ୍କର जो आदेश अछि प्रभुଙ୍କର जो कमांडमेंट अछि तार कौन करे प्रश्न पचारुते आगो एक सत्य तार काम आगे सेजा अनेक थर प्रभु करिथिबा प्रतिज्ञा बाइबल रो प्रतिज्ञा से प्रश्न कराए एटा कोन हबो एटा कोन सत्य देखिए अनेक लोग बाइबल पढ़ते कि विश्वास करते कारण से समय शैतान से छुए एटा हबो नै इम्पॉसिबल तुम लाइफ रे हबो नै एटा कोन सत्य एमती कोन हुए अनेक तर विश्वास कोन एमती कोन हुए हुए यदि प्रभु कहिसंती बाध्य हबो सेटा लिखा होची आगो एक सत्य तर काम होची आमान को प्रश्न प्रभुଙ୍କର आदेश ऊपर प्रश्न करबा तार द्वितीय विषय से कौन करे 3 पर्व 4 पद 5 पद पढ़ंतु सर्प नारींकी कहिला तुम्हे माने कौनसी रूपे मरिब नाही बरंच परमेश्वर जानती तुम्हे माने जेउ दिन ताहा खाइबो सेही दिन तुम्भ मानक चक्षु प्रसन्न हेबो तहिरे तुम्हे माने परमेश्वरଙ୍କ परि भलो ओ मंदर ज्ञान पाइबो हां तार काम कोन होची वृथा आश्वासना और प्रतिज्ञा देवा तार कार्य कौन अटे
से वृथा आश्वासना दिए आ प्रतिज्ञा वृथा देते से कौन बोली कहते देखंतु सर्प नारी की कहला तुम्हें कौन रूपे मरिब नहीं आश्वासना दौची प्रभु कहते मरिब बोली तुम्हें मरिब नहीं बरंच परमेश्वर जानती तुम्हें माने जो दिन ता खाइब से दिन तुम चक्षु प्रसन्न हो तो तुम्हें माने परमेश्वर परि भल मंदर ज्ञान पाइब केते सुंदर भाव से वृथा आश्वासना और प्रतिज्ञा दूची एटा शैतान काम कर किसी हम ना किए करूना जे तुम्हें धरा पड़ब ना तुमर भाया लोक धरा पड़ब अनेक को शैतान बहुत चालाक रे बहुत कनिंगली से बहुत कनिंगली से लोक मान को फांदरे पकई आज प्रत्येक युवा युवती भाई भौणी माने जो काम कर सावधान था बहुत चतुरता से धरी आपण को साक्ष्य आपण को चरित्र आपण को सुनाम सबू को से नष्ट करने चेष्टा करी प्रभु को ठारू विच्छिन्न करने प्रभु को वाक्य पर संदेह आनी बसे आउ तार सेवक मान वाक्य एटा एमिति नहीं एटा एमिति एटा सेमिति सेमान को फेवर रे लोक मान को सुहाइला भलिया लोक मान को भलो लागिला भलिया से वाक्य को तर्जमा करी उपस्थापन कर से माने कोन ईश्वर प्रेमिक आमे भी जानि ईश्वर प्रेमिक किंतु प्रेमिक रो ओटे पार्श्व से गाटे ऊपर पार्श्व से क्रोधकारी परमेश्वर से दंडदाता परमेश्वर से धार्मिक पिता अटंती से जागतिक पिता नुहंती से धार्मिक पिता अटंती प्रिय भाई भौणी माने दिन मान करे वाक्य को ट्विस्ट करिबा पाई तार सेवक मान को ऑलरेडी से अपॉइंट करि सारिछि आ सेमान को विभिन्न पदवी रे से अलंकृत करिछि विभिन्न नाम पदवी दे कि गोटे उच्च स्थान मान को रखी कि तार सेवक मान को से ख्रीष्टीय सेवक बोली कि जगत रे छाड़िछि से अनेक मंडली अनेक परिवार अनेक अनुष्ठान विभ्रांतिकर शिक्षा पाई पथभ्रष्ट होउछंती तो तार कार्य कौन ईश्वर के आदेश को प्रश्न करैबा वृथाश्वासना प्रतिज्ञा देबा तापरे 5 पद कौन लिखा जाउछि बरंच परमेश्वर जानती तुम्हें माने जो दिन ताहा खाइब से दिन तुम चक्षु प्रसन्न होबो माने ईश्वर को उत्तमता ऊपर भी संदेह प्रभु जोड़ा कहिसंती से भूल कहिसंती काहे माने तुम्हें जदि खाइब तुम्हें तांको पर ही जीवो से प्रभु चाहुना तुम्हें तांको पर हुओ बोली कर परमेश्वर जानी जो दिन खाइबे से दिन कौन हो किंतु परमेश्वर जो उत्तमता परमेश्वर परामर्श को से भिन्न भाव उपस्थापन करुछि एटा तार काम प्रेम कौन करे तो देखिए अपन मान लुक तार 13 पर्व लुक चैप्टर 13 वर्स 11 लुक 13 पर्व तार 11 पद ଆଉ ଦେଖ 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳକାରୀ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍ଟ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଠାରେ ଥିଲା ସେ କୁବ୍ଜା ହୋଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସଳଖ କରିପାରୁ ନଥିଲା बस देखो जड़े लोक 18 वर्ष धरी गोटे दुर्बलकारी आत्मा द्वारा आदिष्ट होती केते वर्ष 18 वर्ष देखो आपण मान को रोका पशिले चलवा केते कष्ट होची पछाड़े बथा बार अछि केते मेडिसिन खाउछु केते कोन करूछु कुब्जा केमती बंके हेले किंतु एठी 18 वर्ष धरी की जड़े लोक गोटे दुर्बलकारी आत्मा 16 पद पढ़ले आपण बुझी परिबे पूरा परंतु 16 पद तेबे देखो 18 वर्ष व्यापी शैतान द्वारा आबद्ध अब्राहम को कन्या एही स्त्री लोकटी कोन विश्राम बार रे आपण बंधन रे मुक्त हेबा आवश्यक नथिला शैतान द्वारा तो ये मैं देखुछु कौन करे शैतान लोक मान को असुस्थता रे बांधी की रखे एटा बुझिया चेष्टा करो से कौन करे लोक मान को अनेक थर असुस्थ करिकी सेमान को बांधी की रखे असुस्थता रे सब पड़ी की रुहती 18 इयर्स तरी की लिखा जाଉଛି ताको बांधी की रखी प्रिय भाई भौणी माने मो प्रभु को दास भाबरे आपण मान को ए कथा मु कहिबा पई चाहे जे स्थान रे हमें देखुछु स्पष्ट भाबरे देखुछु
जे परमेश्वर आम कथा कहवाई चाहती से कौन करे जे लोक मान असुस्थतार बांधिकी रखे। आज अनेक लोक असुस्थ अच्छा भावुंट एटा मोर रोग सकाशे कहूँ रोग सकाशे नहीं बेले बेले शैतान बांधिकी रखे असुस्थ करके रखे तार पैसा सब नष्ट कराए ताको दुर्बल कराए ताको बंचीबार इच्छा तार चली जाए तू बंचिकी लाभ ना तू मरी जा कारण से बोधवा विनाश करवा तार काम अटे। तेणु प्रभु का दास माने अनेक थर रोग पाई प्रार्थना करने समय से पछरे रही मंद शक्ति को धमक दियंती आ जब से मंद शक्ति बाहरी जाए से भल हो जाती। अनेक थर अनेक मेडिकल मेडिकल बुलाऊे आप डॉक्टर से डॉक्टर टेस्ट डॉक्टर मैंने जानी पार न कौन है कारण कौन ताको वास्तव में किसी असुविधा ना केवल मंद आत्मा ताको सेमती करके रखी वाक्य में बुझी पारुछु आर बंधन मुक्त होगा दरकार जीशु नाम रे बंधन मुक्त होगा दरकार कारण शैतान कौन करे लोक मान असुस्थता बांधिकी रखे। आउ गोटे काम से करे द्वितीय थेसलोनिके 2 पर्व तार 9 पद द्वितीय थेसलोनिके 2 पर्व तार 9 पद शयतानर अनुसारे समस्त प्रकार मिथ्या शक्ति चिन्ह और अद्भुत कर्म पुणी विनाश पात्र मानक निकटरे समस्त प्रकार अधर्मर छलना सहकारे सेही अधर्म पुरुषर आगमन हेब। कौन करे शैतान प्रिय माने एटा अंडरलाइन करि थांतु आश्चर्य कर्म गुडिक करिकी लोक मान को भंडेकी रखे से आजिर समय गुडे मिराकल होची लोक भाबुचंती कोन एटा प्रभु को द्वारा का होची बोली किंतु सही सेवक माने बोली कहंतु लोक देखो अनेक लोक बाहर भी मिराकल होची केवल चर्च रे मिराकल होची बोली नहीं चर्च बाहर भी मिराकल होची कौन करूची से मिथ्या शक्ति चिन्ह भी देखाउची अद्भुत कर्म कराउची ए सब काम होउची तार सेवक मान द्वारा भी होउची अंधकार कार्यकारी मान द्वारा भी होउची सेमाने भी भाववाणी कहउछंती सेमाने भी सुस्थ करूछंती सेमाने भी प्रतिश्रुति दउछंती सेमाने कहउछंती तुमको पुओ गुड हबो तमरो हमको बंधन अति फिटी जीवो तमरो हमको हबो। शैतान कौन करे आश्चर्य कर्म गुडिक करिकी लोक मान को भंडेई के रखे। एई दिन मानकर ख्रिस्टियन सेवा ना रे अनेक सेवा कार्य चली सेठी ख्रिस्ट नहांती ख्रिस्टकर वाक्य नाही पवित्र आत्माकर कार्य नाही सेठी किंतु आश्चर्य कर्म होउची चिन्ह देखा जाउची अद्भुत कर्म देखा जाउची एटा तार कार्य अटे। से अधर्म पुरुष आगमन करबा पूर्वरु तार सेवक मान को से काम लगाई मिराकल होउची किंतु जीवन परिवर्तन होने लोक सुस्थ होउचंती सेठी भाववाणी होउची चिन्ह होउची अद्भुत काम होउची किंतु जीवन परिवर्तन होने लोक पापरु फेरु नाहंती मंदतारे फेरु नाहंती पवित्र जीवन काटु नाहंती जगतर मंदता को परित्याग करना तो जानिबे जे एई आश्चर्य कर्म एई चिन्ह गुडाक एटा कोन अटे जो आश्चर्य कर्म शक्ति चिन्ह अद्भुत कर्म द्वारा लोक मानकर जीवन परिवर्तन हो नहीं लोक माने पापर फेरु नाहंती लोक माने मंदतार फेरु नाहंती आपण मन रखिबा दरकार जे ताहा ईश्वरकर कार्य नुहे। लोक माने केवल आश्चर्य कर्म रे आगे हमर बिजनेस के भलो चालू ठीक है तोर बिजनेस भलो होई जिवो तमर चाकरी पक्का होई जिवो तुमी गाड़ी किनिबो तुमी घर करिवो कोन एटा मोर प्रिय भाई भौणी माने केवल एमिति भाव लोक कहीं जीवन बदलू ना चरित्र बदलू ना स्वभाव बदलू ना चाली चलन बदलू ना तो आत्मिक सेवा कार्य बोली केमती कहि जो सेवा कार्य द्वारा लोक माने केवल जागतिक भाव में समृद्धिशाली होती जगत प्रति आकृष्ट होती जगत प्रति मनोनिवेश करती जागतिक विषय लोक माने अधिक मात्रा रे माती रुहंती ता केबे भी स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री ही परिबनी। स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री कौन करिबो लोकन को पापरु मंदतारु समस्त प्रकार असुस्थतारु बाहर करी पवित्र जीवन काटी ख्रिस्टन सहित गोटे संयुक्त जीवन काटिया पे साहाय्य करी तो तार कार्यकलाप में देखु से आश्चर्य कर्म गुड़िक करी लोक मान को से भंडे की रखे। आउ से कौन करे तो देखिए प्रेरित तार 5 पर्व 3 पद Acts chapter 5 verse 3 ସେଥିରେ ପିତର କହିଲେ ହେ ହନନିୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ
ଓ ଭୂମିର ମୂଲ୍ୟରୁ କିଛି ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ କାହିଁକି ଶୈତାନ ତୁମ ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିଅଛି? ହଁ, ଶୈତାନର କାମ କଣ? ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥାଏ। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବି ମିଛ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି ମିଛ, ଆତ୍ମିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିଛ। କାହିଁକି ଶୈତାନ ଆୟତ୍ତ କରେ? ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ, ତାର କାମ ସେଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମିଛ କଥା ଗୁଡା ହୁଏ। ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯାଏ, ମିଛ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଆଯାଏ, ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, ମିଛ ଦଲିଲ ଲେଖାଯାଏ, ମିଛରେ ଗୁଡାଏ କାମ। କାହାର କାମ ଏଇଟା? ସେ ତ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା, ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ଜନକ ସେ। ତ ଶୈତାନ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରେ? ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆୟତ୍ତ କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମିଛ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ 4-5 ଜଣ ଲୋକକୁ ଏକାଠି ବି ଆଣନ୍ତି। ହଁ ସତ 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 ବୋଲି କହୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିଥ୍ୟା ଦଲିଲ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡାକ ଦେଖିବେ। ଏବେ ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ମିଛ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡାକ। ଏତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ, ଏତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ଅଙ୍କ ହେଇଗଲା, ସମ୍ପ ହେଇଗଲା, ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖିଲୁ। ସେ ରିପୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଡିଲା, ସରକାର ହାତରେ ରିପୋର୍ଟ ପଡିଲା। ରିପୋର୍ଟ ପଢିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଭାରତର 2 ଗୁଣ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନକଲି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। এইটা ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ, କାରଣ ସଂସ୍ଥା ବି କହୁଛି ତୁମେ କେତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲ, କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ, କେତେ କଣ ହେଲା, ଲେଖ ଲେଖ ଲେଖ। କାରଣ ବିନା ସପୋର୍ଟରେ ତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟରେ, ବିନା ରିପୋର୍ଟରେ ସପୋର୍ଟ ମିଳେ ନାହିଁ। ତୁମେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ, ସପୋର୍ଟ ଦିଅ। କେତେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡାକ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିବା। ରାତି ମାନେ ମାସ ଶେଷ ହେଲା ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ବନା ହବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏତେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲେ, ଏତେ ଅଙ୍କ ହେଲା, ଶଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଅଙ୍କଟି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଶଙ୍କ ହେଲା, ସବୁ। କାରଣ ସେଇଟା ସବମିଟ କଲେ ହିଁ ସପୋର୍ଟ ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ? ତମ ରିପୋର୍ଟ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ତମକୁ ସପୋର୍ଟ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମ ସପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ସପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ? ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଠିକ ଥାନ୍ତା, ସପୋର୍ଟ କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତା? ମିଥ୍ୟା ଦଲିଲ ଦେଇକରି କେତେ ଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବା? ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ କରି କେତେ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିପାରିବ? ସତ୍ୟର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମିଥ୍ୟାର ବଳରେ ଚାଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ ବହୁତ କନିଙ୍ଗଲି, ବହୁତ କ୍ଲେଭରରେ ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଛି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କାହାକୁ ବଚସା କରୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୈତାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆୟତ୍ତ କରିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ କଣ କରେ? ଜଣେ ଲୋକ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ଶୈତାନ। ଦେଖିବେ ଲୁକ ତାର 22 ପର୍ବ ତାର 3 ଆଉ 4 ପଦ। ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇସ୍କରିୟତ ନାମକ ଯିହୁଦା ଠାରେ ଶୟତାନ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଶୟତାନ ପ୍ରବେଶ କରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ରତାରଣା କରିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରେ? ଜଣେ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଶତ୍ରୁ କେମିତି ଭାବରେ ଶିଷ୍ୟ, ସିଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ନୁହନ୍ତି। 12 ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ, ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ୍, ସେ ଫାଇନାନ୍ସ କୋଅର୍ଡିନେଟର, ଯାହା ପାଖରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁ ପଇସା ଅଛି। ସେ କେତେ ପଇସା ମାରି ଖାଇଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ କଣ କରେ? ପ୍ରତାରଣା କରେ। ଜଣେ ଲୋକ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବାକୁ ପ୍ରତାରଣା କରେ। ପରେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୁଏ। ତାର ଅବସ୍ଥା ପରେ ଖରାପ ହବ। କାରଣ ସବୁ ପଇସା ଖାଇକି ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିହବ, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଇସା ଖାଇ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିବା ପଇସା ଏତେ ସହଜରେ ହଜମ କରାଯାଇ ନପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡୁଛନ୍ତି ଏପଟ ସେପଟ ପଇସା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ହନନୀୟ ସଫିରା ନିଜର ଅର୍ଥକୁ ଆଣିକି ଦେବା ସମୟ ଚିଟିଂ କଲେ, ସେମାନେ ଯଦି 2 ଜଣ ମରୁଛନ୍ତି,
এইটা কଣ? ଗତକାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରାତିରେ କହୁଥିଲେ, ଗିଏଜିର କଥା କହୁଥିଲେ। ସୁନା ରୂପା ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ସେ ତା ସବୁ ହରେଇ ଦେଲା। ସେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା, ଏଲିୟଙ୍କ ଠାରୁ ଏଲିସାଏ ଯଦି ଡବଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କଲେ, ତାହେଲେ ଏଲିସାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ଗିହେଜି କେତେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା କଥା। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ରିଜେକ୍ଟେଡ ହେବାର କାରଣ କଣ? ସେଇଟା ପଇସା। ଇସ୍କାରତ ଜିହୁଦାର ସେଇଟା ସମସ୍ୟା ହେଲା। ଶୟତାନ ପ୍ରବେଶ କଲା ପ୍ରତାରଣା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଏମିତି ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି, ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା, ପ୍ରଭୁ ପଦ ଖାଇଲା, ଆସିକି ଚୁମ୍ବନ କରି ଧରେଇ ଦଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବୋଲା ଭଳିଆ। କେହି ଚୁମ୍ବନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ରାତ୍ରରେ, ସେଇ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଣ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ସେ କିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆୟତ କରିପାରେ? ଶୟତାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଆୟତ କରେ, ସେଇଟା ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିପାରିବେ, ଆମର ଶତ୍ରୁ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିପାରିବେ, ସେ କେମିତି ଆମକୁ ଆୟତ କରିଥାଏ। ଏଫେସିୟ 4 ପର୍ବ ତାର 26 ଏବଂ 27 ପଦ। ଏଫେସିୟ chapter 4 verse 26 and 27। କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ପୁଣି ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଲେଖା ଯାଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହଉଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ପୁଣି ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନାହିଁ। ତା ମାନେ କଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ରହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ସକାଳର କ୍ରୋଧ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା, ମାନେ ଶୈତାନ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିବ। ବେଳେ ବେଳେ କେତେ ଜଣ କୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ରାଗି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାଗିଲେ କାହାକୁ ମାନେ ନାହିଁ, ବାପା ନାହିଁ ମା ନାହିଁ କିଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ରାଗି ଆଜ୍ଞା। ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହଉଣୁ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର, ପୁଣି ଶୈତାନକୁ ସ୍ଥାନ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରୋଧ କରିବେ, କ୍ରୋଧକୁ ରଖିବେ, ଶୈତାନ ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେତେ ଭୁଲ କରିଛୁ। କ୍ରୋଧକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଙ୍ଗର। ଏଙ୍ଗର ସାମ୍ନାରେ ଡି ଲଗାଇଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ଡେଞ୍ଜର। ଖାଲି ଡି ର ହିଁ ଫରକ। ଏଙ୍ଗର ସାମ୍ନାରେ ଖାଲି ଡି ଲଗାଇଲେ ଡେଞ୍ଜର ହେଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଙ୍ଗର ଇଜ ଡେଞ୍ଜର, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ସେଇଟା ରାଗିଲେ, ସେଇଟା ରାଗନ୍ତୁ, ରାଗିବାଟା ହ୍ୟୁମାନ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରଖିବ ନାହିଁ, ଇମିଡିଏଟଲି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବ, ସମାଧାନ କରିବ, ନହେଲେ ଶୈତାନ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ୍ରୋଧ କଣ କାମ କରୁଛି। ଦିନ କ୍ରୋଧ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ସେ କ୍ରୋଧକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତୁମେ ରାଗିକି ଠିକ କରିଛ, ତାକୁ ବିଲକୁଲ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ମିଶିବ ନାହିଁ, ତାର ମୁହଁକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ତାପରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇବ ଆହୁରି କହିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ଠିକ କରିଛ ରାଗିକି, କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଲାଜ ନଥିଲା ତାକୁ ମିଶିବ ତୁମେ। ଇଏ ଆସି 2 ଜଣ ତାକୁ ଆହୁରି ଗରମ କରିବେ, ସେମାନେ ପୁରା ସେ ଗ୍ୟାସ ଟାକୁ ପୁରା ବଢେଇ ଦେବେ, ବର୍ଣ୍ଣର ବଢେଇ ଦେବେ। ଇଏ ପୁରା ରାଗିକି ପୁରା ହଁ ପୁରା ତାକୁ କ୍ଷମା କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ହେଲେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ତୁମେ ବୋଲି ଏତିକି ରାଗିଲ, ମୁଁ ତ ଆଉ କଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଶୟତାନ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ପଠାଏ, ଆମକୁ ଲାଗେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନାହିଁ। ଶୟତାନର ଏଜେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଆସିକି, ଶୟତାନର ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ପରିବାର ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ, କେତେ ଆସି କୁହନ୍ତି ତୁମେ ବୋଲି ଅଛ, ମୁଁ ହେଲେ ଘର ଛାଡି ପଳେଇଥାନ୍ତି, ମାନେ ତୁମେ ଘର ଛାଡି ପଳାଅ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି ପଳାଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଏଗୁଡା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଯେ କ୍ରୋଧ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କାହାର କଥା ଶୁଣିବେ। କେତେ କୁହାଯାଉଛି ରାଗିବା ସମୟରେ, ମାନେ କ୍ରୋଧ କରିବା ସମୟରେ କହି ନଥିବା କଥା ହିଁ ଉତ୍ତମ କଥା ଅଟେ।
पुणी थर कहवा चाहे क्रोध करने समय कही नथिबा कथा ही उत्तम कथा कारण रागिबा समय आम ए प्रकार गुड़े कथा कहू जोड़ा कहवा पर आमको अनुताप लगी था कहीं कहली किंतु मुखर तो बाहरी आसी ठीक अच्छे बाहरी आसी किंतु कौन करेंगे परित्याग करेंगे सूर्य अस्त न हो तो राति झगड़ा होती सूर्य उदय होगा पूर्व समाप्त होगा दरकार कारण शैतान एभली भाव में जब आम क्रोध करू शैतान स्थान पाए आ द्वितीय विषय देखिए द्वितीय करंथियो तार 2 पर्व 211 किंतु तुम्ही माने जाहार किछि क्षमा कर मु मध्य ताहाकु क्षमा करे कारण मु जदि किछि क्षमा करियछि तेबे जाहा क्षमा करियछि ताहा ख्रीष्टଙ୍କ साक्षातरे तुम मानक सखासे क्षमा करियछि जेपरि शयतान आम्भ मानकर अपकार करिबाकू सुजोग प्राप्त न हुए कारण आम्भे माने तार समस्त कल्पना संबंध रे अज्ञ न हो एडी लेखा अछि कोन जते आमे प्रथम विषय आमे क्रोध करिबा द्वारा शैतान सुजोग पाए द्वितीय रे आमे क्षमा न देबा द्वारा शैतान सुजोग पाई थाए बहुत सुंदर आपण बुझिया पे चेष्टा करंतु आमे जते क्षमा न दउ शैतान कोन करे सुजोग पाई लिखा जाउची जे कोई शैतान आम मान को अपकार करिबा को सुजोग प्राप्त न हुए आमे जते क्षमा न दउ शैतान सुजोग पाए आमे तार कल्पना प्रति हम अज्ञ रहिबा नै तार कल्पना कोन जे आमे क्षमा न देबा द्वारा आम भितर से तिक्तता बढ़ी चलिबो क्रोध बढ़ी चलिबो बिटरनेस टा बढ़िबो क्षमा न देबा द्वारा क्षमा देले बिटरनेस सरला किंतु क्षमा न देले कोन ताको देखुतिले बिटरनेस लागुतिबो ताको देखुतिले केमति लागुतिबो भितर गोटे कोन होउतिबो सेते मोर प्रिय माने आमे क्षमा न देले शैतान सुजोग पाए हमक आयत करबा तो जो माने निजर क्रोध को ने गर्व करंती सावधान जो माने एबे पर्यंत क्षमा देई नाहंती से माने भी सावधान कारण क्षमा न देबा पे आपन बार 1000टा कारण थाई पारे क्षमा न देबा पे जीसु को पाखरे मध्य 1000टा रीजन थिला क्षमा न देबा पे कारण से माने जीसु को कारण रे प्रहार करिसंती दाढ़ी उपारी छंती मुहरे विधा मारी छंती छेप पकाई छंती वस्त्र काढी छंती अनेक मंद कथा कहि छंती राजवस्त्र घोड़ेई नै ताको टाणी टाणी नै छंती घसाड़ी घसाड़ी नै छंती अकारण तांकर क्षति करिसंती यीशु को क्षमा न देबा पे गुडे रीजन थिला किंतु क्रूसरे जोड़ जोड़ प्रथम काम कले पिता मान को क्षमा कर आपण को भी सेमति थाई पारे क्षमा न देबा पे अनेक रीजन थाई पारे किंतु से रीजन को देखंतु नै प्रभु आपण को क्षमा देले सेही रीजन को देखंतु आपण को क्षमा करबा पे सुविधा तो प्रथम कथा क्रोध कले शैतान सुजोग पाए और द्वितीय विषय क्षमा न देले शैतान सुजोग पाई सेते आपण मान तार कल्पना प्रति अज्ञ रुहंतु नै क्षमा देबा पाए आजी म आपण मान को प्रभु को दास भाव रे कहबा पाए एबे लॉकडाउन रे का घर को जाई परबे नै एटलीस्ट फोन करके क्षमा मागंतु मेसेज करके क्षमा मागंतु और वॉइस मैसेज ले पठांतु भौणी मते क्षमा कर दियो भाई मते क्षमा कर दियो काका मते क्षमा कर दियो कौन से कार्यकारी को कहंतु सह कार्यकारी भाई तुम विरुद्ध में कहती क्षमा कर दियो प्रिय भाई बहन माने क्षमा मागिबा एते रागिबाटा बहुत सहज क्षमा न देबाटा बहुत सहज किंतु क्षमा मागिबा क्षमा देबा प्रभु जमान को सहायता करते बुझीबा पे आ तृतीय विषय शैतान केतेले हमको आयत्त करे सुजोग पाए हमको आयत्त करिबा पे प्रथम पितर तर 5 पर्व 7 रु 9 फर्स्ट पीटर तुम्भ मानक समस्त चिंतार भार ताहांक उपरे पकाओ कारण से तुम्भ मानक निमंते चिंता करंती सचेतन होई जागृत रुह तुम्भ मानक विपक्ष शयतान सिंह प्राय गर्जन करी काहाको ग्रासिब एहा खोजी बुलुअछि विश्वास रे स्थिर रही ताहार प्रतिरोध कर पुणी एहा जान जे जगत रे थिबा तुम्भ मानक भाई मानक प्रति एही प्रकार दुख भोग घटुअछि तो ये आम देखुचु जो आम चिंतित होचु सही समय रे शैतान आमान को आयत्त करता आउतरे पढ़ंतु भाई 7 पद 9 पद समस्त ध्यान तो सुनंतु तुम्भ मानक समस्त चिंतार भार ताहांक उपरे पकाओ कारण से तुम्भ मानक निमंते चिंता करंती सचेतन होई जागृत रुह
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୟତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାହାର ପ୍ରତିରୋଧ କର। ପୁଣି ଏହା ଜାଣ ଯେ ଜଗତରେ ଥିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଘଟୁଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଶୟତାନ କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ଯେତେ ଜଣ ଏଠି ଚିନ୍ତାମଣି ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା ନ କଲେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ, ମୁଁ ତ ବାପା, ମୁଁ ତ ମା, ମୁଁ ଚିନ୍ତା ନ କଲେ କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଶୟତାନ ସୁଯୋଗ ପାଏ। ଏଇଟା ହିଁ ଟାଇମ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତମ ଚିନ୍ତାର ଭାର ମୋ ଉପରେ ପକାଅ। ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି ତମ ଚିନ୍ତାକୁ ତୁମେ ଧରିକି ବସିଥା ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଚିନ୍ତାର ଭାର ମୋ ଉପରେ ପକାଅ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ନ ଦେଇକି ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଶୟତାନ ଅତି ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥାଏ। ତ ତିନିଟା ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସାବଧାନ ରହିବେ। କ୍ରୋଧ କଲେ ଶୟତାନ ସୁଯୋଗ ପାଏ, କ୍ଷମା ନଦେଲେ ଶୟତାନ ସୁଯୋଗ ପାଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ହଉ ଶୟତାନ ସୁଯୋଗ ପାଏ ଆମକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା। ଆମେ ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ କେମିତି ପରାସ୍ତ, already ଯୀଶୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ as the servant of God, as the children of God ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା। ରୋମିଓ ତାର 13 ପର୍ବ ତାର 12-14, ରୋମିଓ 13-12-14। ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ହେଉଅଛି, ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ। ରାତ୍ରି ପାହାନ୍ତା ହେଉଅଛି, ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ। ଅତଏବ ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରୁ। ରଙ୍ଗରସ ଓ ମତ୍ତତାରେ, ଲମ୍ପଟତା ଓ କାମୁକତାରେ, ବିବାଦ ଓ ଈର୍ଷାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦିବସର ବିହିତ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରୁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କର। ଆଉ କୁଅଭିଳାଷ ଉଦ୍ରେକ କରିବା ସକାଶେ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଆୟୋଜନ କର ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କେମିତି କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବା, ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା। ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଏ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରିବା, ଆମେ ଜ୍ୟୋତିରେ ଚାଲିବା, ଆମେ ଜ୍ୟୋତିରେ ଚାଲିବା। ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା? ଯାକୋବ 4 ପର୍ବ 7 ପଦ, ଯାକୋବ ଜେମ୍ସ chapter 4:7। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ଶୟତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କର, ତାହେଲେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଳାଇ ଯିବ। ହଁ, ଏ ଲେଖା ଯାଉଛି ତୁମେ କଣ ହୁଅ? ତୁମେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ତୁମେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଧା କର। ଏ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମର କାମ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ନହେଲେ ଆପଣ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେନି। ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଶୟତାନ ଚାଲିଯା ଚାଲିଯା, କିନ୍ତୁ ଯିବ ନାହିଁ ସେ ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଶୈତାନର ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ରହିବେ, ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଶୈତାନର ଚରିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବ, କାହିଁକି ଯିବ ସେ? ସେ ତ କହିବ ଏଟା ତ ମୋର, ଇଏ ତ ମୋର, ଇଏ ତ ମୋର ପିଲା, ଇଏ ତ ମୋର କଥା ମାନେ, ଇଏ ତ ମୋର ଅନୁସାରେ ଚାଲେ, ତ କେମିତି ସେ ପଳେଇବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଶୈତାନର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦରକାର। ତାକୁ ପରାସ୍ତ କଥା ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ପଳେଇବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ, ଏଫେସିୟ 6 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦ, ଏଫେସିୟନ୍ chapter 6:11। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଶୟତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଗତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜାରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କର। ବସ୍, ଏବେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଇଏ ମୋର ବିରୋଧୀ,
शैतान विरुद्ध में दंडायमान होबार अछि। प्रभु को दास माने कहउतिले प्रभु हमको जो आत्मिक सज्जा दैछथि त परिधान करबा आ ता सामने ठिया हबा त जानिबा दरकार जे से मोर शत्रु आ मु तार शत्रु। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमन को सहाय्य करतु एई कथा हमें स्पष्ट भाव में जानी रखू जे से आमर शत्रु अटे आ आमे तार शत्रु अटू। से हमको केबे भी मित्र भलिया व्यवहार करिबो नै, आपण भी ताको निजर बंधु भलिया व्यवहार करंतु नै। से आपण तो आत्मिक शत्रु अटे आउ से सदा काल शत्रु ही रही बसे। से आपण को पई जते सुंदर कथा कहले शत्रु एका से बहुत खुश लागे कथा कहबो। से दिन आदम अबांक सहित से जो छलना कला से पछे कहीं पड़ला नै। से पछे आसीबो नै। से कोन करिवो सामना रे ठेली देबो आउ से गुंची जीवो। से आपण को फांदर पकाइबो, प्रमाद रे पकाइबो, प्रलोभन रे पकाइबो, पाप रे पकाइबो आउ से जे खसी जीवो। प्रिय भाई भौणी माने आपण कोन करिवे तार विरुद्ध रे आपण माने दंडायमान। आउ चतुर्थ विषय द्वितीय तिमोथी 2 पर्व 22 पद। द्वितीय तिमोथी 2 पर्व 22 पद। किंतु तुम्भे यौवन कालर अभिलाषरु पलायन कर। जो माने सुचि हृदय रे प्रभुଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करंती सेमानंक सहित धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और शांति रे अनुगामी हुआ। एटी कोन लिखा अछि पलायन करो, अभिलाष रु पलायन करो। जो जागतिक अभिलाष, मानसिक अभिलाष रहिछि से अभिलाष पलायन करिबार अछि। पलायन करिबा द्वारा आपण ताको परास्त करि परिबे। आलोकर सज्जा परिधान करबा द्वारा ताको प्रतिवाद करबा द्वारा ता विरुद्ध दंडायमान होबा जानिबा जे मो शत्रु बोली आ पलायन करो। आ हम तो पढ़ी सारिछु प्रथम पितर 5 पर्व तार 9 पद ताको हम प्रतिरोध करबा ताको प्रतिरोध करबा दरकार, प्रतिरोध करबा दरकार। प्रभु आमान को सहायता करंतु आज बुझिबा पे मो शत्रु को हमें बुझिबा पाई। आज प्रभु को दास भाव रे एते म आपण मान को सम्मुख वाक्य रखिली जेपरि आपण माने आपण को शत्रु को भलो कर जानि के रखन। से केमिति हमको आयत करे सेटा मध्य आपण को प्रिय भाई भौणी मान प्रभु मान को सहायता करंतु। गोटे पद देखिबा दया कर खोलंतु आपण मन मो सहित लूक तार 10 पर्व 18 और 19 पद। लूक 10 18 और 19। किंतु से सेमानंकु कहिले बिजुली परि स्वर्गरु शयतानंकु पड़िबा मु देखुथिली। देख मु तुम्भ मानंकु साप और बिछा उपरे चालिबाकु क्षमता देइअछि, पुणी शत्रुर समस्त शक्ति उपरे मध्य क्षमता देइअछि। आउ किछि ही कोनोसी प्रकारे तुम्भ मानकर क्षति करिवो नाही। मोर प्रिय माने केते बड़ प्रतिज्ञा जे प्रभु शत्रुर समस्त शक्ति उपरे हमको अधिकार देइछंती। हालेलुया। शत्रुर समस्त शक्ति उपरे से हमको अधिकार देइछंती। एटा आपण जान रखि था। से परास्त शत्रु से, पराजित शत्रु, निर्लज्ज शत्रु से हारी की मत लड़ीबा चेष्टा करूची। प्रिय माने प्रभु मान को सहायता करंतु এই কথাটা বুঝিবা পাই আমার শত্রুকু সে আমাকে কোন করে আমার জীবনে বিভিন্ন প্রকার পরিস্থিতি ক্রিয়েট করিয়া পাই চায়। তার চরিত্র বিষয়ে কହୁଥିଲି তার চরিত্র কোন, তার কার্যকলাপ কোন, সে কেমিতিটা তাকে আমি কেমতি পরাস্ত করি পারিবা, কিভাবে ভাবে সে আমাকে আয়ত্ত করে। লেখা যাଉଛି তার সমস্ত শক্তি উপরে আমাকে অধিকার দিয়া যাইছি। যদি আপনি পড়িবে কলসীয় তার 2 पर्व 15 पद टिक पढ़िबे। कलसीय 2 पर्व 15 पद। समस्त आधिपत्य और कर्तापणर अस्त्रशस्त्र छड़ाई प्रकाशरे सेमानंक प्रदर्शन पूर्वक क्रूसरे विजय यात्रा करियछंती। एटा में देखुछु जे प्रभु यीशु ख्रीस्ट कोन करिसथि ताको ऑलरेडी परास्त करि सारिसथि। ता लेखा जाति ता समस्त आधिपत्य कर्तापणर अस्त्रशस्त्र छड़ाई से आ प्रकाशरे विजय यात्रा करिसथि। हमर विजय यीशु तार अस्त्र शस्त्र आधिपत्य सब छड़ाई ए मोर प्रिय भाई भौणी मान आपण मान एटा कहिबा पाई चाहे जे से परास्त शत्रु अटे। ता विषय मन रखि तांतु से सर्वव्यापी नुहे, से सर्वज्ञ नुहे, सर्वशक्तिमान नुहे, से परास्त शत्रु अटे। किंतु ताको हमें जानि रखिबा दरकार कारण से कोनोसी ना कोनोसी भाव रे आमान को जीवन रे पुनी थरे तार कार्य करिबा पई चाहिबो। तार कार्यकलाप को आपण मन रखि था
से केमिति भाव आमको प्रश्न पचारे प्रभु वाक्य से वृथा आश्वासन दिए से उत्तमता उपर सन्देह कराए लोक मान को असुस्थ कर बांधिकी रखे से शास्त्रीय कर्म कर लोक मान भंडे रखे से प्रतारण करने आयत्त भी कर प्रभु आज आम साहाय्य करंतु आमर शत्रु विषय आम जहाँ जानलु आम सावधान रहा दरकार मुझे आपण मान केवल 3टी कथा कहली गोटे विषय हूँ कौन क्रोध करेंगे स्थान ताकू देवे ना क्षमा देवे ना से आपन आयत्त कर नब चिंतित हेबे से आपन को मारी बस कारण से चोर से